Vamos a orar. Let's pray. Padre Celestial, te doy gracias en este día por el privilegio de abrir tu palabra. I praise you this morning, Father, for the privilege of opening your word together. Porque no es solo un libro. It's not just a book. Es tu palabra a nosotros. It's your word to us. Te pedimos que por el poder de tu Espíritu cobre vida en nuestros corazones. We ask, Father, that by the power of your Spirit it would come alive in our hearts. En el nombre de Jesús, in Jesus' name. Amen. Esta semana mi madre me mandó un mensaje de texto preguntándome si estaba seguro de haber tenido mi vacuna contra el sarampión. This week I got a text message from my mom asking me if I was sure that I had had my measles shot. Ahora, mi respuesta a ella fue, madre, yo creo que tú me llevaste al doctor para ponerme esa vacuna hace muchísimos años. Now, I think my answer to her was something along the lines of, Mom, I think you're the one who took me to the doctor to get that shot a long time ago. Pero la razón por la que ella me hizo esa pregunta fue porque le había llegado la noticia de que en nuestro estado hay un brote de sarampión. And the reason that she sent me that message was because she'd seen on the news that here in South Carolina we're having an outbreak of measles. Ahora, la buena noticia acerca del sarampión es que la vacuna da muy buena protección. Now, the good news about measles is that the shot, the vaccine, gives good protection. Y si te vacunaron, aunque sea cuando eras niño, las autoridades no recomiendan que te vuelvas a vacunar. Pero si eres adulto y nunca te has vacunado, bueno, piénsalo y habla con tu doctor al respecto. The good news is that if you were vaccinated as a child, you're still protected. But if you've never gotten a measles shot, that might just be something to talk about with your doctor. Ahora, este no es un mensaje acerca de sarampión. Now, this is not a message about measles. Más bien, estoy usando este tema del sarampión para hablar acerca del evangelismo. Instead, I want to use this as a bridge to think about something else, which is sharing the gospel. Y me encanta la manera en la que Dios prepara las cosas. I love the way God puts things together. Porque precisamente esta mañana en la escuela dominical hablamos de este tema sin que nos pusiéramos de acuerdo al respecto. We spoke about this topic this morning in Sunday school, and we did not agree on it. It was something that the Holy Spirit did. Fue algo que hizo el Espíritu Santo. Pero en estas semanas, y realmente desde hace algunos meses, he estado orando acerca del llamado que Dios nos hace como iglesia a evangelizar. And for weeks, and in fact months, I've been praying about the call that God places on us as a church to evangelize. Y me preguntaba cómo lo podemos hacer ahora nosotros bajo las condiciones en las que nos encontramos. And I asked myself, and I asked the Lord, how can we as a church do this now under the conditions that we're living in? Mientras oraba, while I was praying, me vino a la mente el pasaje que voy a compartir con ustedes esta mañana. The passage that I'm going to share with you this morning came to my mind. Este pasaje nos enseña a contagiar a otros con el evangelio. This passage teaches us to be contagious with the gospel. Si vamos a ser una iglesia que alcanza a otros, como lo declara nuestro lema, ¿verdad? Una iglesia que aprende, alaba, ama y alcanza. Si vamos a alcanzar a otros, lo vamos a hacer con un buen contagio. So if we're going to reach others, as our church motto says that we are a church that learns, a church that praises or worships, a church that loves, and a church that reaches out. And so if we're going to do that, if we're going to reach out, we're going to do it with a good contagion. Ahora, antes de leer el pasaje que nos habla al respecto, podemos preguntarnos por qué es importante compartir el evangelio. Now, before we read this passage this morning, we might ask ourselves, why is it even important? Why does it matter whether or not we share the gospel? La realidad es que cada persona que nosotros vemos tiene uno de dos destinos.
The truth is that every person that we see has one of two destinies. O va a pasar la eternidad con Dios en alegría y gozo, o va a perecer pagando el precio de sus pecados. Either that person is going to spend eternity with God in endless joy, or they will perish, paying the price of their sins. Lo que determina su destino es su respuesta al Evangelio. And what determines their destiny is their response to the gospel. Juan 3:18 dice esto: el que cree en él, es decir, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. John 3:18 says that whoever believes is not condemned, but whoever does not believe is already condemned because they have not believed in the name of the only begotten Son of God. Y tú y yo podemos ser usados por Dios para ayudar a las personas a pasar de condenación a salvación por medio del Evangelio. And you and I can be used of God to help people to pass from death to life, from condemnation to salvation through the gospel. Y por eso compartir el Evangelio es una de las cosas más importantes que podemos hacer. And that is why sharing the gospel is one of the most important things that we can do. ¿Cómo entonces podemos crear un ambiente, una cultura de evangelismo contagioso en nuestra iglesia? So how can we create an environment, a culture of contagious evangelism here at our church? Vamos a 1 de Pedro 3, 15 al 17 para encontrar la respuesta. We find the answer in 1 Peter chapter 3, verses 15 through 17, and I'll read it in Spanish, and I'll let our guests read in English in their own Bibles if they don't know it. Primera de Pedro 3, 15 al 17 dice así: más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Here ends the reading of God's word. Ahora, este pasaje nos presenta tres pasos hacia un evangelismo contagioso. This passage gives us 3 steps to contagious evangelism. Nos habla del plan del evangelismo, la preparación para el evangelismo y la promesa del evangelismo. It speaks to us of the plan of evangelism, preparation for evangelism, and the promise of evangelism. Entonces vamos a comenzar con el plan. Ahora quiero aclarar, no es el plan del evangelio, es el plan del evangelismo que nos presenta aquí Pedro. Now let me just be clear, this is not the plan of salvation, but the plan of evangelism that Peter presents to us here. Dice el versículo 15, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. It says, honor Christ in your hearts as Lord, and always be prepared to give an answer to those who ask for the reason for the hope that is in you. Entonces, si vamos a contagiar a otros con el Evangelio, tenemos que entender que Dios siempre está trabajando a nuestro alrededor. Now, if we're going to be contagious with the gospel to other people, we have to understand that God is always at work
around us. Cuando tú entras a un cuarto, Dios no entra contigo. When you walk into a room, God doesn't go in there with you. Él ya está ahí. He's already there. Él ya ha estado trabajando y preparando el lugar. He's already been at work preparing that place. De una y mil maneras. In many ways. Por eso, honrar a Cristo como Señor es el comienzo de todo. And so, honoring Christ as Lord is the beginning of everything. A veces nosotros cantamos aquí, Cristo es mi Señor. We sing a song here that means in English, Christ is my Lord. Y te pregunto, ¿es Cristo Señor de tu corazón o solo lo dices de labios? So I ask you, is Christ Lord of your heart? Or do you just say He is your Lord with your lips? Si honras a Cristo como Señor en tu corazón, comprendes que Él es Señor de todo. If you honor Christ as Lord in your heart, then you will understand that He is Lord of everything. Y si Cristo es Señor de todo, entonces Él ya está obrando a tu alrededor para darte oportunidades para compartir el Evangelio. So if Christ is Lord of everything, He is already at work around you to give you opportunities to share the gospel. Por esto nos dice el verso que estemos siempre preparados para dar una respuesta. That's why the verse says that we always need to be ready to give an answer. Una respuesta se da ante una pregunta. You give an answer when there's a question. No te toca a ti causar la pregunta, solo te toca dar la respuesta. It's not your responsibility to raise the question. It's just to give the answer. Cristo te dará oportunidades. Christ will give you opportunities. Tienes que estar listo para aprovecharlas. You just have to be ready to take advantage of them. Hace algunas semanas me encontraba en una comida. I was at sharing a meal a few weeks ago with somebody. Cuando entraron, se acercaron un par de personas. A couple of folks came in. Se notaba que habían estado tomando un poco. And you could tell that they had had a little bit to drink. Pero comenzamos a hablar de Dios. But we started to talk about God. Y pude compartirles el Evangelio. And I was able to share the gospel very briefly with them. Uno de ellos pronto buscó algún pretexto y se fue. One of them made up an excuse and left very quickly. Pero el otro me escuchó por un buen tiempo. But the other one listened to me for a long time. Al fin oramos y me dio la mano con mucha emoción. We prayed at the end and he gave me his hand with tears in his eyes. Y luego pensé, and I thought after that experience, ¿qué tal si me hubiera dado pena? What if I had been ashamed to share the gospel? ¿Qué tal si hubiese preferido hablar de otras cosas? What if I just wanted instead to talk about other things? Dios me dio esa oportunidad y la tenía que aprovechar. God gave me that opportunity and I had to take advantage of it. Y después, yo sentí mucha alegría por haber compartido el Evangelio. And afterwards, I felt a great joy for having been able to share the gospel. Y Dios también nos da oportunidades a todos. God gives us all opportunities. And when we are bold enough to take advantage of them, afterwards He fills our heart with joy. Y cuando tenemos la osadía de aprovechar esas oportunidades, después Él llena nuestro corazón con alegría. Así que no te pierdas la alegría de compartir el Evangelio. So don't miss out on the joy of sharing the gospel. Recuerda que la meta no es lograr que alguien cambie de religión. Remember that the goal is not to get somebody to change their religion. Podríamos lograr que una persona perdida se convierta en bautista. Pero si no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, va a ser un bautista perdido. We could get somebody who is lost to become a Baptist. But if they have not accepted Christ as their Lord and Savior in their heart, then they're just a lost Baptist. La meta no es lograr
que cambien de religión, sino que lleguen a conocer a Cristo de corazón, que entiendan lo que significa el Evangelio. So the goal is not to get somebody to change religion, but to lead them to understand that Christ is their only salvation and to trust Him as Lord and Savior in their heart. Bueno, así de simple es el plan del evangelismo. Well, that's the simple plan of evangelism. Recuerda que Cristo, el Señor, ya está preparando el camino para que compartas el evangelio. Remember that Christ the Lord is already preparing the way for you to share the gospel. Prepárate para aprovechar las oportunidades que Él te da y comparte la esperanza que tienes en Cristo. So, prepare yourself to take advantage of the opportunities that He gives you and share the hope that you have in Christ. Ahora, para que esto funcione hay una preparación. Now, in order for this to work, there's also a preparation that is necessary. Esta preparación no consiste en muchos años de seminario, aunque no tiene nada de malo estudiar. Now, when I speak of preparation, I'm not talking about many years of seminary, although study is a good thing. Aquí, en este pasaje, encontramos dos formas importantes de preparación. This passage teaches us two very important ways that we have to prepare ourselves. Nuestra actitud y nuestro estilo de vida. Our attitude and our lifestyle. Primero dice, háganlo con gentileza y respeto. First it says, do this with gentleness and respect. Tristemente, hay personas que usan la Biblia para lastimar en lugar de curar. Sadly, there are people who use the Bible to inflict injury on others rather than to heal them. Solo se enfocan en mostrar que ellos son mejores que los demás y más religiosos. All they care about is showing how much better they are than everybody else and how much more religious they are. Se parecen a los fariseos. Y sabemos que ellos no terminaron muy bien. They're like Pharisees, and we know the Pharisees did not end up very well. Nuestra actitud es muy importante. Our attitude is very important. ¿Hablamos con respeto o con soberbia? Do we speak with respect or with pride? ¿Queremos convencerles a los demás de que nosotros sí sabemos? ¿O queremos compartirles algo que nos ha transformado la vida? Are we just trying to prove to others how right we are? Or are we sharing with them something that has changed our lives? Reza el dicho, las moscas se cogen con miel y no con hiel. There's a saying, you catch more flies with honey than vinegar. Con palabras amargas y altaneras, no atraeremos a nadie. If our words are bitter and prideful, we're not going to attract anyone to the gospel. Por eso tenemos que cuidar nuestra actitud. That's why we have to watch our attitude. También debemos cuidar nuestra conducta. We should also watch our conduct. Nuestro estilo de vida es parte del testimonio que damos del Evangelio. Our lifestyle is a part of the witness that we give to the gospel. Nos dice el verso 16 que mantengamos la conciencia limpia. Verse 16 tells us to keep a clean conscience para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. So that those who speak ill of our good conduct in Christ will be ashamed of what they've said. Si tú vives una vida cristiana, algunas personas se burlarán de ti. If you live truly a Christian life, there will be people who make fun of you. Te criticarán. They will criticize you. Dirán muchas cosas. They'll say many things about you. Pero algunas de esas mismas personas luego se arrepentirán. But some of those same people will repent later. Y en muchos casos, los que más se burlaron de ti se convertirán en los seguidores más apasionados de Cristo cuando el Espíritu Santo los toca.
And often the ones who made the most fun of you will become the most passionate followers of Christ when the Holy Spirit touches them. Por lo tanto, en lugar de usar las armas de la carne, que son el chisme y la venganza y el rencor, vivamos una vida que atrae a otros hacia la verdad del Evangelio. So instead of using the weapons of the flesh, which are gossip and revenge and bitterness, let's live a life that attracts others to the truth of the gospel. Esto sirve como la mejor preparación. That's the best preparation. De otro modo, y creo que les he contado esta historia en algún momento. I think I've told you this story before. But if we don't do that, then we become like my doctor. Nos parecemos a mi doctor. Fui a consultarlo una vez y me dijo, debes de hacerte estos análisis de sangre. I went to his office once and he said, you should have these blood tests done. Y yo estaba a punto de correr al laboratorio. I was about to go running to the lab. Cuando él me dijo, yo también me los tengo que hacer, mi esposa me está diciendo que me los haga, pero me ha dado flojera y no me los he hecho. He said to me, I need to have those same tests done. My wife has been after me to get them done, but I've just kept putting it off. Y yo dije, bueno, si mi doctor no se los hace, yo tampoco me los voy a hacer. So I said to myself, well, if my doctor isn't having those tests done, I'm not going to have them done either. Bueno, felizmente aquí estoy con vida todavía, ¿verdad? Fortunately, here I am, still alive. No me pasó nada. Everything's fine. Pero qué triste sería que nuestra vida desanimara a las personas con quienes estamos compartiendo el Evangelio. But how sad would it be if our lives, our lifestyle, turned off the people that we are sharing the gospel with? En lugar de ser luz de la calle y oscuridad del hogar, vivamos una vida entregada a Cristo todo el tiempo, porque trae bendición y porque prepara el camino para el Evangelio. So instead of being one person when we're out of our house and being somebody different at home, let's live a life that is completely surrendered to Christ, because that brings blessing, and it also serves as a preparation for the gospel. Ahora, la tercera cosa que encontramos en este pasaje es la promesa del Evangelio. Now, the third thing we find here is the promise of the gospel. Recuerda esta promesa. Remember this promise. Nada de lo que te sucederá está fuera del plan de Dios. Nothing that is going to happen to you is outside God's plan. A esto se refieren las palabras. Si es la voluntad de Dios. That's what these words mean. If it is God's will. Si te rechazan, si sufres, Dios está contigo. Nada sucede fuera de su voluntad. If you are rejected, if you suffer, God is with you. Because nothing happens outside of his will. Considera el ejemplo de Job. Think about Job. Antes de poder hacerle algo a Job, Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios. Before he could do anything to Job, Satan had to ask for God's permission. Y Dios puso límites a lo que él pudo hacer. And God put limits on what Satan could do. Si te critican o te maltratan por tu testimonio de Cristo, no te desesperes. Dios lo ha permitido. Y en eso tiene un propósito. If you are criticized or if you're mistreated for your witness for Christ, don't despair. God has allowed that to happen, and he has a purpose in it as well. Además de esto, es mucho mejor sufrir ahora por hacer el bien que sufrir después por hacer el mal. On top of that, it is much better to suffer now for doing good than it is to suffer later for doing evil. Si hacemos el bien, podremos sufrir un poco ahora. If we do what is right, we might suffer a little bit now. Sin embargo, si persistimos en hacer el mal, sufriremos muchísimo más después. But if we persist in doing evil, then we will suffer so much more later on.
en el día del juicio, saldrás justificado. On the day of judgment, you will be justified. Y para los que se han burlado de ti, hay dos opciones. For those who have made fun of you, there are two options. O se habrán arrepentido, or they will have repented, o recibirán su merecido, or they will receive their just deserts. Por lo tanto, vivamos una vida contagiosa. So let's live a contagious life. Esta semana tenía una reunión programada con varios pastores. Y uno de ellos me llamó y me dijo, por favor, explícales a los demás que no voy a llegar porque estoy enfermo y no quiero contagiar a nadie. This week I had a meeting scheduled with several pastors, and one of them called me and said, would you please let the other ones know that I'm not going to make it because I'm sick and I don't want to get anybody else sick. Me pareció muy buena su actitud. I thought that was a good attitude. No contagiemos a nadie con la enfermedad. Let's not share our diseases with anybody else. Pero sí volvámonos contagiosos con el Evangelio. But let's be contagious with the gospel. Dejemos que el gozo, la paz y la bondad del Señor se manifiesten en nuestras vidas. Let's allow the joy, the peace, and the kindness of God to show themselves in our lives. Y estemos siempre preparados para dar testimonio del Evangelio de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. And let's always be ready to bear witness to the gospel of hope that we have in Christ Jesus. Oremos. Let's pray. Padre Celestial, gracias te damos, porque tú nos alcanzaste con el Evangelio. Thank you, Father, for reaching us with the gospel. Gracias porque tú nos invitas a ser tus colaboradores en alcanzar a otros. And Father, thank you for inviting us to cooperate with you in reaching others. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord, a vivir una vida que atrae. Help us to live a life that attracts others to the gospel. A estar dispuestos siempre a compartir con gentileza y respeto. To always be ready to share with gentleness and respect. Y a saber que tú estás obrando siempre a nuestro alrededor. To know that you're always working around us. Confiamos, Padre, en que veremos que tú traes más personas al conocimiento de la verdad, conforme nosotros somos contagiosos con el Evangelio. Lord, we believe and we trust that you will bring more people to the knowledge of the truth as we are contagious with the gospel. In Jesus' name, en el nombre de Jesús.